For today's cravings, Mesami, is gusto nga daw nilang kumain ng fried chicken. Wow! Bali lunchtime nga to, Mesami, at dahil nga walang naluto sa bahay, wala kaming no choice kundi on the go dito sa KFC La Valentin. Mi bawila, malam kakaglila. Hotel sa asawa king KFC. Ngawatan. Bali, heto nga yung mga kaganapan, Mesami, at syempre bago nga kakain, magpipray mo ng mga yan. Merci de la nourriture, merci de donner les trucs qu'il y a pour manger, merci de donner la force pour la nourriture. J'ai pris un mec. C'est à moi, ça. Mais c'est Roy qui a pris, non, ça va. Pads kayo, buko yan. Chips. Pads na kayo dyan. Rohi, mahilig. Roy, Magbukas ka pa ng kamay. Vas-y, toujours moi carrément. Allez, Manche. Mais chiche, après il y en a deux personnes. Et l'autre, t'as fait. C'est rien. C'est super rare. C'est rien. C'est rien. Il y a eu deux. Comme un cadeau. Masarap din palang kumain dito, Mesami, kapag may dala kaming rice. On va pas manger. Pas grave. Hanap lang. Sibong? Miga? Yung ino-order pala namin dito is hot wings tapos mga tenders para sa mga bata kasi hindi nila kaya yung maang-ang. Je m'en fous. Ah. Punasan mo. Ito agya. May bawi kayo. Mag-dessert na kayo. Ice cream na yan. Bawi. On compte les deux ou juste un? Ang konti lang. Ok. Maling. Peut-être un petit rayon. Comment dire le gars? Moi j'aime pas vraiment le chocolat. Maling. Subo. Ibang na Leroy. Madami yung cream kaysa sa ice cream. Sibong Roy. Ipaldan na naman doon. Itik. Ali, mga anak. Nanika ako. Nanika ako. Sibong. Thank you for watching. Again to. Ciao.